بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا راز شیئر کرنے جا رہا ہوں جو رزق، دولت، محبت اور شادی کے بند دروازے کھولنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا روحانی راز ہے جو صدیوں سے صرف خاص لوگوں تک محدود رکھا گیا۔ اگر آپ کی زندگی میں پیسہ آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، یا محنت کے باوجود برکت محسوس نہیں ہوتی، تو یہ بات آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، خرچے بڑھتے جا رہے ہیں اور آمدنی کم محسوس ہوتی ہے نا، تو آپ کو آخر تک ضرور سننا چاہیے۔ بہت سے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی حالت نہیں بدلتی، جیسے کوئی چیز راستہ روک رہی ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر مسئلہ کہاں ہے اور کیوں حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے نا، تو سمجھ لیں کہ آپ کو ایک خاص روحانی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یہ راز صرف رزق ہی نہیں بلکہ محبت اور رشتوں کے معاملات میں بھی نا حیران کن اثر رکھتا ہے۔ اگر آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے، رشتے آتے ہیں مگر کسی نہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، تو یہ سننا ضروری ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے رشتہ آتا ہے، بات آگے بڑھتی ہے، لیکن اچانک سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ چیز بار بار ہونا تو انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے اور امید ختم ہونے لگتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر مسئلے کا نا حل موجود ہے، بس صحیح راستہ ملنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو دل سے چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو چاہے، آپ کو سمجھے اور آپ کے قریب آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کی زندگی میں واپس آئے یا آپ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرے، تو امید رکھیں۔ ایسے معاملات میں اکثر دل ٹوٹ جاتا ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ ایسے روحانی طریقے بھی ہوتے ہیں جو دلوں کے فاصلے کم کر دیتے ہیں اور محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو دلوں کو نرم کرتا ہے، نفرت کو ختم کرتا ہے اور محبت کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی خاص شخص آپ کو اہمیت دے، آپ کی طرف مائل ہو اور آپ کو قبول کرے، تو یہ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے نا آپ کو آخر تک اس بات کو سمجھنا ہوگا جو میں بتانے والا ہوں۔ یہ راز صرف محبت تک محدود نہیں بلکہ دولت اور کامیابی کے دروازے بھی کھول سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسے آزما کرنا اپنی زندگی بدل لی، ان کے حالات بہتر ہوئے اور رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ جہاں پہلے تنگی تھی وہاں آسانی آ گئی، جہاں پریشانی تھی نا وہاں سکون آ گیا، اور یہ سب اسی راز کی تاثیر ہے جو خاموشی سے انسان کی نا زندگی میں کام کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بغیر زیادہ کوشش کی کامیاب ہو جاتے ہیں، جیسے سب کچھ خود بخود ہو رہا ہو۔ یہ اسی طرح کے روحانی اصولوں کا نتیجہ ہوتا ہے جو ان کی زندگی میں نا برکت پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت بدلے، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے اور سکون نصیب ہو، تو آپ کو یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، کیونکہ ہر کسی کو ایسا موقع نہیں ملتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ اپنی موجودہ حالت میں رہنا چاہتے ہیں یا آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے، بس انسان کو صحیح دروازہ کھٹکھٹانا آنا چاہیے۔ اور آج جو بات آپ سن رہے ہیں نا، وہی دروازہ ہو سکتی ہے جو آپ کی زندگی بدل دے۔ بس تھوڑا سا صبر کریں، جلدی نہ کریں اور آخر تک اس بات کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ جو راز میں آخر میں بتاؤں گا نا، وہی اصل چیز ہے جو سب کچھ بدل سکتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے آپ کی نئی زندگی شروع ہو سکتی ہے اور پرانے مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیسے چھوٹی سی چیز آپ کی بڑی بڑی مشکلات کو ختم کر سکتی ہے۔ بس یقین رکھیں، دل کو مضبوط رکھیں اور میرے بھائیوں اس پیغام کو نا مکمل سنیں، کیونکہ اصل بات ابھی باقی ہے۔ اسی طرح بے شمار فائدے میں آپ کو اس کے بتا سکتا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، رشتہ ہوتے ہوتے ٹوٹ جاتا ہے نا، آپ بیٹی کے رشتوں کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پہ چلانا چاہتے ہیں نا، آپ اس بندے کا نام لے کر اس وظیفے کو پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو تصویر پہ آپ اس عمل کو کریں، تصویر موجود نہیں ہے تو اس بندے کا نام لے کر آپ اس عمل کو کریں۔ یہ میں آپ کو اللہ والوں کی کامیابی کے وہ خاص راز بتا رہا ہوں جسے جاننے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ
کہ वाकई किसी अल्लाह वाले ने अमल बताने का हक अदा किया है। अगर आपकी मोहब्बत ने मुंह मोड़ लिया है, रिस्क की तंगी ने घर में लड़ाई झगड़े पैदा किए हैं, तो अल्लाह वालों आज आपके पास एक ऐसा डबल एक्शन राज है जो पत्थर दिल को मोम कर देता है और खाली तिजोरियों को भर देता है। ये 2 लौंग के दाने सिर्फ मसाला नहीं है, ये रूहानी एंटीना है। ये वो मकनातीसी वजीफा है जिसे पढ़ने के बाद रिस्क की बंदिशें टूट जाती हैं और रिस्क पानी के बहाव की तरह ना आपकी तरफ आता है। लोग पूछते हैं कि लौंग ही क्यों? अल्लाह वालों, लौंग में वो तासीर है, वो ताकत है, वो जज्बा है जो आपकी हर तरह की नहुसत को ना, हर तरह की बंदिश को, हर तरह की रुकावट को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। जब आप इस पे अल्लाह का नाम पढ़ते हैं तो इसकी अंदरूनी ताकत आप पर मौजूद तमाम की तमाम परेशानियों को ना अपने अंदर जज़ब कर लेती है। फिर जज़ब करने के बाद बरकत का एक ऐसा रास्ता खोलती है कि दुनिया आपसे पूछने पे मजबूर हो जाती है कि ये क्या अमल है जिसने तेरे रंग और रूप ही बदल दिए। अब आपने करना क्या है? 2 लौंग लेने हैं जो टूटे हुए ना हो, साबित हो। सबसे पहले एक बार कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिख करना अल्लाह का शुक्र करे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने लौंग पे ये खास अमल करने की तौफीक अता फरमाई। 2 लौंग लेने हैं जो टूटे हुए ना हो, साबित लौंग हो, खूबसूरत हो और नमक एक मुट्ठी लेके ना बावजू मसल्ले पे बैठना है। बेवजू आप इस अमल को नहीं कर सकते क्योंकि ये अल्लाह वालों की कामयाबी के वो राज हैं जिसमें जब आप लापरवाही कर जाते हैं ना तो वजीफे की तासीर कम हो जाती है या फिर ना होने के बराबर होती है। देखिए, आप मसल्ले पे बैठने के बाद अब लौंग के दानों को सीधे हाथ की थैली पे रख करना मुट्ठी को बंद करना है और आपने सबसे पहले नंबर पर जो खास वजीफा पढ़ना है ना वो है या रब्बाना का वजीफा। अगर आप दुनिया के सामने गिड़गिड़ा के थक चुके हैं, हर दरवाजा बंद मिल रहा है ना, तो अल्लाह वालों आज मेरे पास एक ऐसा रूहानी कोड है जो सीधा अर्श इलाही को पुकारता है। ये है या रब्बाना। ये वो अल्फाज हैं जिससे बड़े बड़े पैगंबरों ने अपनी तकदीर बदली है। जब ये 2 लौंग के दानों पर या रब्बाना की मोहर लगती है ना तो दुनिया की कोई ताकत आपकी दुआ को रद्द नहीं कर सकती। या रब्बाना डायरेक्ट अल्लाह के साथ राब्ता है। या रब्बाना अल्लाह को पुकारने का मतलब है, मेरे दोस्तों, रब का मतलब है पालने वाला, मालिक और जिम्मेदार। जब आप कहते हैं ना या रब्बाना, ए हमारे रब, तो आप सारी दुनिया से मुंह मोड़ के अपने असली मालिक को पुकारते हैं। लौंग इस पुकार को कैद कर लेता है। ये नाम पढ़ने से पहले आप अल्लाह को इसकी रबूबियत का वास्ता देते हैं, जिसके बाद वो आपको खाली हाथ कभी नहीं लुटाता। या रब्बाना कुरान पाक का मोजज़ा देखिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक जब भी किसी नबी पर सख्त वक्त आया ना, जब भी किसी नबी पर मुश्किल वक्त आया, उन्होंने रब्बाना कह के पुकारा। रब्बाना ज़लमना अनफुसना, यानी ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पे जुल्म किया। हदीस में आता है कि जब बंदा या रब्बाना कह के पुकारता है ना तो अल्लाह फरमाता है, मैं हाजिर हूँ मेरे बंदे। सोचे, जो नाम बड़े बड़े तूफानों को रोक सकता है, क्या वो नसीब की बंदिश को नहीं खोल सकता? क्या वो आपके रिस्क की बंदिश को नहीं तोड़ सकता? क्या वो आपकी हाजतों मुरादों को पूरा नहीं कर सकता? इसीलिए अल्लाह वाले जब भी कोई वजीफा पढ़ते, पैगंबरों की तरह, रसूलों की तरह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह और तमाम के तमाम नबियों की तरह या रब्बाना को पुकारते, क्योंकि वो जानते थे कि या रब्बाना से इंसान का वास्ता डायरेक्ट अल्लाह से मिल जाता है। इसकी मिसाल कुछ ऐसी है जैसे छोटा सा बच्चा एक बहुत बड़े हजूम में खो जाए और वो चिल्लाए, बचाओ, शायद इसकी कोई ना सुने। तो जैसे ही वो पुकारता है ना माँ, तो माँ भीड़ में जाकर ना इस बच्चे को पहचान लेती है। रब्बाना वही पुकार है जो अर्श वाले को माँ से 1000 गुना ज्यादा प्यार करती है, जो मोहताजों को, फकीरों को बादशाह बना देती है। लौंग और नमक पे ये पुकार करने से ना आप अपने नसीब के बेड़े में अल्लाह को पुकार लेते हैं, फिर मुश्किलात खुद रास्ता छोड़ देती हैं। यही वो राज है जो हमें बताया नहीं जाता। हमें कहा जाता है कि आप लौंग और नमक पे ये खास अमल करें, इतनी बार पढ़े, लौंग को यहाँ पे रखें, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है ना, बड़ा बदकिस्मत है वो इंसान जो इस पे अमल नहीं करेगा। अब या रब्बाना को आपने बताई गई तादाद में पढ़ना है, जिसको आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, लेकिन जबान से नहीं, दिल की गहराइयों से पढ़ना है। इस मोहब्बत और अकीदत से पढ़ना है कि आप अल्लाह की बारगाह में मौजूद हैं और अल्लाह आपकी हाजतें मुरादें पूरी फरमा रहा है। इसके बाद आपने फौरी तौर पर या गनीयु को पढ़ना है, अल्लाह की इनायत को पुकारना है
अल्लाह की अजमत को पुकारना है। एक बड़ा वाकया सुनिए। एक शख्स निहायत सख्त मुश्किल में था। इसने यकीन के साथ 2 लौंग लिए और इन पे पूरी रात या रब्बाना का विर्द किया। मोजिज़ा ये हुआ कि सुबह होते ही इसका दुश्मन का दिल नरम हो गया और इसने ना सिर्फ इसे आजाद किया बल्कि माफी भी मांगी। इसने कहा, पता नहीं क्यों मगर रात को ख्वाब में मुझे ऐसा लगा जैसे तुझे छोड़ना मेरी कामयाबी है। याद रखें, जब आप रब को पुकारते हैं ना तो दुनिया के दिलों के कंट्रोल बदल जाते हैं। या रब्बाना पढ़ने वाले की दुआएं सीधा कबूलियत के दर्जे पे जाती हैं। हर खौफ खत्म हो जाता है, दिल को सुकून मिल जाता है। इसके बेशुमार फायदे हैं। अब या रब्बाना को पुकारने के बाद अल्लाह की रजा, अल्लाह के साथ मतवज्जो होने के बाद अब वक्त है इस खजाने का दरवाजा खोलने का, जिसकी चाबी का नाम या गनीयू है। जब ये 2 लौंग और नमक का साथ लेता है तो अल्लाह वालों आपके घर में रिज्क का वो मकनातीस पैदा कर देता है जो दौलत को खींचकर आपके कदमों में ले आता है। क्या आप तैयार हैं अपनी गुर्बत का हमेशा के लिए खात्मा करने के लिए? नमक बरकत की इलामत है। नमक जादू, जिन्नात, नजर बद, हसद को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लौंग ये एक ऐसा मकनातीसी राज है, ये एक ऐसी रूहानी कुव्वत है जो आपकी तरफ कामयाबी को खींच लाती है। जब आप इन पे या गनीयू और या रब्बाना पढ़ते हैं तो आप अल्लाह की इस सिफ्त को पुकारते हैं जो किसी का मोहताज नहीं। ये अमल आपके किचन और तिजोरी को अल्लाह की तरफ से गनी कर देता है, जिसके बाद पैसे की कमी ख्वाब बन के रह जाती है। अल्लाह वालों, या गनीयू पढ़ना आज आपके लिए इतना मुफीद हो जाएगा ना कि आप पर कभी भी रिस्क की तंगी नहीं आएगी। अगर आप भी परेशान हैं, कारोबार की वजह से मकरूज हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, दुकान पे ग्राहक नहीं आता, आपके घर के हालात इतने खराब हैं कि एक वक्त का खाने के बाद दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, तो आज लौंग के दाने पे एक बार इस अमल को करके देखें। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह गनी है और तुम सब मोहताज हो। हदीस कुदसी में आता है कि अगर सारी मखलूक एक मैदान में जमा हो जाए और अल्लाह से मांगने लगे और अल्लाह हर एक को इसकी चाहत के मुताबिक अता करे, तब भी इसके खजाने में इतनी कमी नहीं आएगी जितनी कि एक सुई समंदर में डालने से पानी कम हो जाता है। सोचें, जब आप इस गनी को पुकारते हैं तो क्या वो आपका छोटा सा कर्ज, छोटी सी तंगी, छोटी सी गुर्बत, दुकान पे ग्राहक, दुकान पे खुशहाली नहीं लेकर आएगा? इसकी मिसाल कुछ ऐसी है जैसे कोई शख्स कतरों के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाए और थक जाए, फिर इसे समंदर की चाबी मिल जाए। नमकदानी आपके घर का रिस्क है। जब आप इसमें या गनियों के दम किए हुए लौंग डालते हैं ना तो वो नमक पावर बैंक बन जाता है। जितना वो नमक खर्च होगा उतनी ही बरकत आपके घर में बढ़ती जाएगी। ये लामहदूद रूहानी तरीका है। बड़ा बदकिस्मत है वो इंसान जो 2 लौंग के दानों और नमक पे ये खास वजीफा छोड़ेगा। अल्लाह वालों, आपने लौंग पे और नमक पर या गनियू को कितनी बार पढ़ना है? तवज्जो के साथ सुन लें और समझ लें। ये अमल आपने जिंदगी में सिर्फ एक बार करना है। मैं गारंटी देता हूँ कि जब तक ये लौंग के दाने आपके पास मौजूद रहेंगे, जब तक लौंग की आपने हिफाजत कर ली, ये लौंग आपको दुनिया के किसी भी मकसद में ना किसी भी कदम पे नाकाम और मायूस नहीं करेंगे। लौंग के दानों को सीधे हाथ की थैली पे रख के मुट्ठी को बंद करना है और लौंग पे आपने या गनियू को आपने मेरे भाइयों मेरी बहनों 111 बार, तादाद को सुन ले फिर दोबारा, 111 बार पढ़ के फूंक मारनी है। लौंग पे फूंक मारते ही आपने मुट्ठी को दोबारा बंद करना है और नमकदानी पर भी फूंक मारनी है, यानी एक मुट्ठी नमक पर भी फूंक मारनी है। एक बड़ा पुरतसीर वाकया सुनिए। एक शख्स था जिसके घर में फाके थे। गुर्बत का ये आलम था कि लोग इसकी गुर्बत का तमाशा बनाते थे। इसने लौंग और नमक पर यह खास अमल पड़ा और डब्बे में रख दिया। मोजज़ा ये हुआ कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर इसे ऐसी जगह से कारोबार का आर्डर मिला जो बरसों से बंद था। इसने कहा कि पहले मैं नमक के लिए तरसता था, अब मेरे घर से दौलत का नमक कम नहीं होता। याद रखिए, जब आप गनी पुकारते हैं ना तो अल्लाह आपकी अकल को धंग कर देता है और अल्लाह आपको वहां से अता फरमाता है जहां से बंदे का गुमान तक नहीं होता। अगर आप कर्ज से निजात चाहते हैं तो आज के दिन लौंग और नमक पे ये खास वजीफा लाजमी करें। ये मौका बार बार नहीं आता। अगर आप अपने रिस्क को नजर बद से, हसद से, जादू जिन्नात से बचाना चाहते हैं, हिफाजत में रखना चाहते हैं तो आप इस अमल को पढ़ें। दौलत का खींचना, यानी कि अगर आप चाहते हैं ना कि रिस्क और दौलत खुद चलकर आपके पास आए तो नमक और लौंग के दानों पर यह खास वजीफा पढ़ें। अब आपने या गनियों के फौरन बाद एक ऐसी कुरानी सूरत को पढ़ना है जो इस अमल का सुल्तानी वजीफा है।
جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ پھر میں آپ کو آخر میں ایک ایسا راز بتانے والا ہوں جو محبت کے لیے، دشمن کو قابو میں کرنے کے لیے، دشمن کو مٹھی میں بند کرنے کے لیے، کسی کو اپنے نقش قدم پہ چلانے کے لیے ایک ایسا طاقتور راز ہے جو آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، ساس ہے، بہو ہے، شوہر ہے، محبوب ہے، کوئی بھی انسان ہے، وہ بندہ خود چل کرنا آپ کے قابو میں آئے گا، آپ کے قدموں میں بیٹھے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، آپ جو کہیں گے نا، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس سے پہلے آپ نے لونگ اور نمک پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یا ربنا سے اللہ کو پکار دیا، یا غنیو سے خزانے کا دروازہ کھل گیا، مگر وقت ہے اس خزانے پر قیامت تک کی مہر لگانے کا۔ یہ ہے سورہ کوثر۔ جب یہ دو لونگ اور نمک کے ساتھ ملتی ہے نا، تو اللہ والو آپ کے گھر میں کبھی نہ ختم ہونے والی برکت کا وہ دریا بن جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کو سنبھالنا کیسے ہے۔ اللہ والو کوثر کا مطلب ہے کبھی نہ ختم ہونے والا بہت زیادہ خیر، بھلائی، سکون، برکت لونگ اور نمک پر۔ جب آپ یہ سورت پڑھتے ہیں نا میرے بھائیوں، تو آپ رزق کو لامتناہی کر دیتے ہیں۔ یہ وہ آخری مہر ہے جو آپ کی دولت کو حسد، نظر بد اور ختم ہونے سے بچا لیتی ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کے رشتوں میں بندش ہے، آپ کی ترقی میں بندش ہے، کسی بھی طرح کی نحوست ہے نا، آپ نمک اور لونگ پہ یہ خاص سورہ مبارکہ پڑھیں، انشاءاللہ ہر طرح کی نحوستیں ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بڑے بڑے پیسے ضائع کیے، پیروں فقیروں پہ لاکھوں روپے خرچ کیے، لیکن پھر بھی ان کی بندشیں ختم نہیں ہوتی، ان کی رکاوٹیں دور نہیں ہوتی، ان کے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، تو آج لونگ اور نمک پہ یہ خاص عمل کریں اور اللہ کریم سے مانگے، پھر دیکھیں میرا رب کتنی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ نمک پہ لونگ کے ساتھ ملا کے سورہ کوثر پڑھنے سے نا جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جاتا ہے۔ اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ قرآن پاک کا سب سے بڑا معجزہ دیکھیے، سورہ کوثر اس وقت اتری جب دشمنوں نے کہا نعوذ باللہ کہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو سورہ کوثر پڑھتا ہے نا، اللہ اسے جنت کی نہروں سے سراب کرے گا۔ سوچیں، جو سورت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم دور کرنے کے لیے اتری، کیا وہ آپ کی غربت اور دکھ کو دور نہیں کرے گی؟ نمک پر اس کی تلاوت عرش الہی سے رزق کھینچنے کا سب سے تیز ذریعہ ہے۔ اللہ والو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی دریا جو بارش پہ چلتا ہو، بارش رک جائے تو دریا خشک ہو جاتا ہے، مگر سمندر کبھی بھی خشک نہیں ہوتا۔ سورہ کوثر آپ کے رزق کو دریا سے سمندر بنا دیتی ہے۔ نمک اور لونگ اس پاور کو آپ کے کچن میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیتے ہیں۔ پھر آپ جتنا بھی خرچ کرتے ہیں نا، اللہ اتنا ہی پیچھے سے اور بھیج دیتا ہے۔ اللہ والو آپ نے آج تک سورہ کوثر کے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن لونگ اور نمک پر اس کی تاثیر ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ لیکن ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جسے پڑھنے کے بعد ہمیں دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آج میں آپ کو وہ روحانی راز دے رہا ہوں، لونگ اور نمک پر یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے لونگ اور نمک پہ اس سورہ مبارکہ کو صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ کتنے بار میرے بھائیوں؟ 41 بار، 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی ایک مقررہ تعداد ہے، اس میں کمی بیشی مت کیجیے گا۔ ایک بڑا پرسرار واقعہ سنیے۔ ایک شخص تھا جس کے پاس بچوں کی عید کے لیے بھی نا پیسے نہیں تھے۔ اس نے بزرگوں کے بتائے ہوئے اس عمل کو کیا، 2 لونگ لیے اور ان پہ سورہ کوثر کو بتائی گئی تعداد میں پڑھا اور نمک میں رکھ دیے۔ معجزہ یہ ہوا کہ 2 دن بعد اسے ایک ایسی جگہ سے نفع ملا نا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا جب سے کوثر میرے نمک میں داخل ہوئی ہے، میرے گھر میں کبھی کوئی چیز کم نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، اللہ کی سخاوت کا کوئی کنارہ نہیں۔ جب آپ لونگ اور نمک پہ یہ خاص عمل پڑھتے ہیں تو آپ کے دشمنوں کو شکست ہو جاتی ہے۔ آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ کا دشمن اپنی ہی کسی مصیبت میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ پھر اس صورت میں اللہ نے بے پناہ پیسہ رکھا ہے، بے پناہ برکت رکھی ہے، بے پناہ کثرت رکھی ہے، خوشی رکھی ہے، خوشحالی رکھی ہے۔ اس صورت کو پڑھنے سے نا رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، گھر میں بے سکونی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ایسے ایسے راستوں سے عطا فرماتا ہے کہ بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اب اس قرآن سورت سے اللہ کی کثرت پانے کے بعد
नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात से निजात पाने के बाद अब वक्त आता है लोगों के दिलों पे राज करने का। अगर आपकी मोहब्बत पत्थर दिल हो चुकी है या कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, घर में ना इत्तफाकी है, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, सास बहू का झगड़ा है, या आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप चाहते हैं कि वो भी आपसे मोहब्बत करे, अगर आप किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, किसी को अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं ना, तो आपको मैं एक ऐसा राज बताने वाला हूँ जो दुश्मन को आपका गुलाम बना देता है। यह है या वदूदू। या वदूदू, जब आप 2 लौंग और नमक को या वदूदू के साथ मिलाते हैं तो ये तमाम के तमाम मसाइल को खत्म फरमा देता है। अल्लाह वालों तवज्जो के साथ सुनिएगा। नमक खाने का जायका बदलता है और रूहानियत में तासीर का जायका बदलता है। लौंग तीर है जो या वदूदू की ठंडक को जज़ब करता है। जब आप इन पे अल्लाह का मोहब्बत वाला नाम पढ़ते हैं ना, तो आप उस शख्स के दिल की तासीर को कैद कर लेते हैं। आप उस शख्स के दिल में तीर की तरह चुभते हैं जो आपसे मोहब्बत करने लगता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि बेशक मेरा रब निहायत रहम करने वाला है और मोहब्बत करने वाला है। हदीस मुबारक में आता है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है ना, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी करो। फिर आसमान वाले भी इससे मोहब्बत करते हैं और जमीन वालों के दिलों में भी इसकी मकबूलियत यानी कबूलियत डाल दी जाती है। आज अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं ना, वो सास है, बहू है, शोहर है, बीवी है, या आपका कोई महबूब है, या नाफरमान बिगड़ी हुई औलाद है, आप इसका नाम लें। अगर आपके पास तस्वीर मौजूद है तो इसकी तस्वीर पर आप इस अमल को करें। यकीन जाने जिसका नाम लेके ये खास वजीफा पढ़ा जाएगा ना, इस पे अल्लाह की ऐसी मोहब्बत का इजहार हो जाएगा कि वो बंदा खुद चल के आपके पास आएगा। अक्सर ताया, चाचा, मामू, फुप्पो, खाला शादी ब्याह की तकरीबात में नाराज हो जाते हैं। फिर आपको कई घंटे, कई दिन, कई महीने मनाना पड़ता है। आज जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, जो कोई भी नाराज है इसका नाम लेके इस अमल को करे, वो बंदा खुद चल कर आपके पास आएगा, आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे ना, वैसा करने पे मजबूर हो जाएगा। आपने इस नामे मुबारक को ना इसकी तस्वीर पर या इसका नाम लेकर ना सिर्फ और सिर्फ 786 मरतबा यानी 786 मरतबा पढ़ना है। ये तादाद अल्लाह वालों की मुकर्रर करता है। यकीन जाने ये एक ऐसा ताकतवर राज मैंने आपके हवाले किया है, एक ऐसा कामल वजीफा जिसमें नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात से हिफाजत का अमल भी मौजूद है, मोहब्बत का अमल भी मौजूद है, रिस्क की तंगी को दूर करने का अमल मौजूद है, यानी तमाम मसाइल का वाहिद हल एक वजीफे के अंदर मौजूद है। अगर आप नमक और लौंग के दाने पर शुरू से आखिर तक ये खास वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेते हैं ना, अब आपने इस अमल को करने के बाद अगर तो रिस्क और दौलत के लिए अमल किया है तो आपने नमक को खाने के लिए इस्तेमाल करना है और लौंग को अपने पर्स में रखें, औरतें अपने बटवे में रखें। किसी से जादू जिन्नात से हिफाजत के लिए किया है तो आपने इन 2 लौंग के दानों को ना जादू जिन्नात की नीयत से जला देना है। जलती हुई आग में जैसे ही आग में ये लौंग जलेंगे, आप पे तमाम नहूस्ते जादू जिन्नात के असरात जल जाएंगे, मर जाएंगे, दुश्मन तबाह बर्बाद हो जाएगा। अगर आपने किसी से मोहब्बत के लिए, काबू में करने के लिए, मुट्ठी में बंद करने के लिए, नक्शे कदम पर चलाने के लिए किया है तो ये 2 लौंग के दाने किसी वजनी चीज के नीचे रखें। जब तक ये 2 लौंग के दाने किसी वजन के नीचे मौजूद रहेंगे ना, दुनिया की कोई ताकत आपके महबूब को आपके हाथों से नहीं निकाल सकती। तो प्यारे भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से रूहानी वज़ाइफ, रूहानी अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और नए रूहानी वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।